সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Pulakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers pochi ni ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa ha paro hawen nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hongai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke meka lucky draw tongo haitam scooty. Take a shakok. No oro amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase. Angkhya ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi. Visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Melisika Hambai. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 8টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতি যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. Drink, refresh your feelings. It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this,
We need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms, and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Kolong ka ang sunita morashik nuruk zoto no lam shugo sinita bushak zorani kokborok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Shangrong shala Agartala rail station of Khorogni RPF Savandok Tripura Sundari Express train Malkongo routine checking climate Jorawa Manka Kaiser Shilaite Kaisi Dog Books and Magazine Party Munati Chaitawinate Mungo on Khorzak Tabuk CRP Thanani Police. Haino hai BCC ba umoni khoroksa mor kasuge shiklini mangkati kalajake manka mungminakshi Telangana pademu sunatala amsayo pademuni koktuma mankinu pademu thayo thangu shogika police. Haino hai khungsa bike malkhung speed ke fai thutai rafai mani bek langma arika khoroksa borokni Mungmonida Step Burma, Padimuti Lemora Thanani, however, Assam Agartala Lahar Kotoro, Paitago Amsini Lukorok Nogo Monidas Not Langsaka, Telamra Bakakse Shaham Nogo. Shangrong Shalo Khoroksa Borokni, Totrani Rangsani, Saint Shekroit, Langmani Kokamakashi Faika. Patimung Bishalgor Thanani Bisingo Khobjak, Sondranogor Amsayo, Patimunoti, Chaitawinito Mungo on Khorzak Tabuk Police. Haino hai nogo kebu borokuri shani shep nahari nog bisingo habai rangsani manikani te kisasu kestrang khogitlanka shikogrongni bodol Patimung Kakarabon Kishurgons Amsayo. Shangrong Shalo Central Agricultural University in Fort Manipuri Shakhar Mumbai Embusarani Fisheries College of Klaizaka Fifth Convocation at the Kashakok Tumpanda Manzaka CAUI Manipuri Director Professor De Tripura Tabukok Tuma Shukraboi.
Sangrongshalo Agartala rail station Khorogni RPF Savanrok Tripura Sundari Express train Malkhongo routine checking Klamani Jorawa Manka Kaiser Shilaite Kaisi Dog Books magazine Party Mungati Chaitugani Mungo on Khorzak Tabo CRP Thanani Police Shalbrumna Agartala rail station Mungsa Jalama Dikat Langzamani Koktama Kashif Fayo Aba Hagino Shangrong Shal Fongo Kabama Shilai Pataman Zamani Koktama Kashif Faika Party Mungati RPF ni Assistant Commandant Bike Shinha Shaka Bodor Purnishimi at Train Malko Ekolani Bagai Kashamani RPF Savanrok Sangrongshalo Firos Purnishimi Tripura Sundari Express Bodor rail station of Fai Shopeka Hankero RPF ni Sawan Checking Kleinani Bagai Kashamani Atren Malkongo Atren Malkong Rasakor Apulio Fai Shopeka Hankero Nadongani Singmani Abai Zorawano Kaini Begman Mani Poktoma Logilogino RPF ni Savanrok Agartala Station ni Police na Poktoma Horka Hani Shaka और सीनियर डीसी साहब के आदेश अनुसार प्रत्येक ट्रेन का ट्रेन स्कॉटिंग होता है बदरपुर टू अगरतला। उस दौरान हमारा 2 स्टाफ स्कॉटिंग ड्यूटी में था। जब गाड़ी अगरतला स्टेशन पे आई तो उन्होंने चेक किया तो 2 अनक्लेम्ड बैग उन लोगों को मिला। इमीडिएट आरपीएफ और जीआरपी को इंटीमेशन दिया गया ट्रेन स्कॉटिंग पार्टी द्वारा। जीआरपी इंचार्ज और आरपीएफ इंचार्ज सभी कोच के सामने जो जनरल कोच था वहाँ पे पहुँचे और वो दोनों बैग को रिकवर किया गया। चेकिंग के बाद पाया गया कि उसमें एक बैग में 4 पिस्टल होममेड और 8 मैगजीन, दूसरे बैग में भी 4 पिस्टल और 8 मैगजीन रिकवर किया गया। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये ट्रेन फिरोजपुर से अगरतला आ रही थी जिसका ट्रेन नंबर है 14620। और इसके पीछे कौन है, कुछ लिंक मिला? इसके पीछे तो लिंक नहीं मिला, इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। जीआरपी के इंचार्ज साहब इंक्वायरी करेंगे। हमारे डीजी इंटेलिजेंस साहब अनुराग साहब भी आए थे, वो भी स्पॉट विजिट, कोच विजिट और पूरे इंक्वायरी करके गए हैं। बुलेट मिला कि इसके साथ? नहीं, बुलेट नहीं मिला है, केवल मैगजीन और पिस्टल मिला। इसके आसपास कोई किसी को आप लोगों ने? नहीं, किसी को वो उसमें था नहीं। 4-5 पैसेंजर थे जो कि ओवर एजेड पैसेंजर थे, इसलिए उनको इंट्रोगेशन करना वो ठीक नहीं समझा गया क्योंकि इसमें कुछ यंग जनरेशन के ही लोग हो सकते हैं। Abni aglo no nai dogoi kai shabego manka kai British Shilaite Kaiser magazine abni aglo te kai shabeg bishingo bo manka kai British Shilaite Kaiser magazine abai henino shaka Agartala CRP Thanani Ushita Postas আজকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে যে দূরপাল্লার ট্রেন ফিরোজপুর আগরতলা এক্সপ্রেস, এটাতে মানে 2টা আনক্লেম ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল যেটাতে লিড করেছে আরপিএফ। তো আমরা জয়েন্টলি চেকিং করি। এটা সকাল আনুমানিক আজ ভোরবেলা 4টার দিকে আসে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে। তো এটা একটা জেনারেল কামরা ছিল। তো এখানে আমরা 2টা পিট্টু ব্যাগ আমরা পেয়েছি, মতলব এটা আগরতলা জিআরপি আরপিএফ জয়েন্টলি। তো এটার ভেতর থেকে আমরা মোট 8টি পিস্তল উদ্ধার করেছি এবং সেই সঙ্গে মানে এমটি ম্যাগজিন ছিল মানে 8 দোকানে 16টা, 2টো করে, এবং এগুলোর মধ্যে কিছু ওয়ারিং অ্যাপিয়ারেল ছিল যা জিন্সের প্যান্ট, শার্ট এবং কিছু কসমেটিক প্লাস কিছু ওষুধ। তো আমরা এগুলি সিজার করা হয় এবং এই সুবাদে আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে একটা মামলাও নেওয়া হয়েছে আননোন মিসক্রিয়েন্টসের এগেনস্টে। কারণ এটা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মিসক্রিয়েন্টস মানে এখানে এনেছে এবং নিশ্চয়ই উনি যে ডেস্টিনেশনে নেবেন এটা খারাপ কাজে ইউজ করা হবে। তো আমরা একটা আগরতলা জিআরপি থানাতে মামলা নিয়েছি এবং আমরা ছানবিন করছি একদম টপ টু মানে লাস্ট অবধি। তো দেখি আমরা যে সিসি ক্যামেরা আছে বা আনুষঙ্গিক যে আরও আমাদের সিস্টার এজেন্সি আছে, আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করছি। তো দেখি এটার সঙ্গে কে বা কাহারা যুক্ত থাকতে পারে এবং যারা এটার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় আনবো। এটা 4টার সময় তো ঢুকলো, আমরা এটা উদ্ধার করা হয়েছে সকাল প্রায় 7:30-8টার দিকে।
এই পিস্তলগুলির কি কোয়ালিটি, কোথাকার পিস্তল এবং এটা ইউজড পিস্তল? এটা না, প্রথমে তো মানে দেখে যা মনে হচ্ছে এগুলি ইউজ না, মানে এগুলি নিউ, মানে একদম নতুন, এবং এগুলি ফ্যাক্টরি মেড, মানে একটা যে হাতে যে বানানো এগুলিও না, এটা ফ্যাক্টরি মেড, কারণ এটার যে ডাস বা এটার যে ডাইস এগুলি দেখে যা বোঝা যায়। আর এটার যে বৈশিষ্ট্য অনেকটা আমাদের যে সার্ভিস যে 9mm পিস্তল আছে, জাস্ট এটার একটা ছোটো এবং ওয়েটও একটু মানে 100 গ্রামের কম ওজন। তো কিন্তু এটা শিওর যে এটা মানে একদম আগ্নেয়াস্ত্র এবং মরণাস্ত্র, যে কোনো কেউ এটাতে মানে যদি হিট করা হয় মানে মারাত্মক ইনজুরি এবং মারাও যেতে পারে। এটা কি ইন্ডিয়ান মেড না চাইনিজ? এটার মধ্যে এমন কিছু লেখা নেই, তবে এখানের মধ্যে একটাতে আমরা দেখছি যেটা মেড ইন ইউএস এরকম লেখা, তবে এটা মানে নিতান্তই কোনো একটা মানে মানে ম্যানমেড, যেটা হাতে করলে মানে হাতে করা যেতে পারে বা কোনো একটা সূক্ষ্ম জিনিস দিয়ে এগুলি লেখা যেতে পারে এরকম। আপনি কি রুটিন চেক আপে পেয়েছেন এটা আপনারা, নাকি কোনো লিড ছিল? দেখুন, অ্যাকচুয়ালি আমাদের আপনারাও অবগত আছেন যে আমাদের যে বিভিন্ন যে সন্ত্রাসীর যে মানে বিভিন্ন চক করছে এবং বিভিন্ন ঘটনা যে ঘটছে, তো এই সুবাদে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন এবং জিআরপিতে অন্যত্র আমাদের মেসেজ আছে যে দূরপাল্লার ট্রেনগুলি বাইরে যাচ্ছে বা দূরপাল্লার যে ট্রেনগুলি মানে বাইরে থেকে আগরতলা স্টেশনে যাচ্ছে, এগুলি যাতে মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানে তল্লাশি করা হয়। এবং আমরা আগেও করতাম, কিন্তু আমরা তার মানে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আরও তার তল্লাশির পরিমাণ আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি, এবং এই সুবাদেই এই আজকের এই সাফল্য আর কি। কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারেননি? না, আমরা এখনও কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারিনি, কিন্তু আমরা তদন্তে নেমে আমরা সব এজেন্সি এটা মানে পেছনে আমরা দেখছি যে এটার পেছনে কে বা কারা যুক্ত আছে, এবং এর জন্য যা যা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আমরা নিচ্ছি। জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কাউকে? না, এরকম কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি, তবে আমরা মানে আইডেন্টিফাই করছি, বিশেষ করে যে সিসি ক্যামেরা আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে যে আছে, তো এগুলি মানে পুরাপুরি মানে চক আউট করার পরেই আমরা ওই স্টেপে যাবো। আর এগুলি কি ত্রিপুরার জন্যই আসে নাকি মানে বাংলাদেশে বা অন্যান্য মানে আন্তর্জাতিক কোনো সন্ত্রাসী এর সঙ্গে জড়িত আছে বলে মনে হয়? দেখুন, সন্ত্রাসী তো সন্ত্রাসী, এটা আন্তর্জাতিক হোক আর দেশীয় হোক, তবে আমরা কোনো কিছুই মানে উড়িয়ে দিচ্ছি না। তো আমরা এই সবগুলি আমরা মানে বিচার বিশ্লেষণ করছি। কোন ট্রেনটাতে? এটা ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস। বুলেট পাওয়া যায় না? হ্যাঁ, না, বুলেট পাওয়া যায়। Abadi mga piyeta buksay tuwing nito munggo ang korsak agortola GRP Thanani Police ang male paslo jotoy kaisar shinay te kaisi dok buksan magazine man ka ati munggo kebuna arrest thanani koktuma kare aba haike kabanga shilay te magazine man mani pati munga ti umsaka flaka Nasa Korago ni Simi Pranami Koktum Chini Khorang Haino hai BCC ba umoni khorok samor kasuge shiklini mangkathi khlaijake mankha mungminakshi Telangana pademu sunatala amsayo pademuni koktuma mankinu pademu thayo thangu shogikha police Hasini shikla hodaro dalbidal party mungate shakshak thimani koktuma kashoy phaika salbrumno abo haikeno haino hai wan masing sake khorok samor kasuge shiklini mangkathi khlaijake mankha mung minakhi Telangana pademung Sunatola amsayo paithoka umor kasuge shiklini mangkathina tlangjaka sakhamnogo abon yaglo postmortem paiben yaglo mangkathina nokni borong yago yafari reka sakhamnongni saknaine rok abai patimung nokha hankeno koktuma rohorjaka police rokno patimungni koktuma mankeno patimung thayo thangi soika police tauni bage abai patimung parikha abonoti mungsasia nokni bororok gornodam sebi bazar geslam matter bakkiya ebra ya ami herbari tukai খাইনা যে লোকজনের ডাহারাই করলাম জানাইলাম মেয়েরা পাইনা কই গেছে পাইনা জঙ্গল মঙ্গল সব চুকাই আজকে দেখি জঙ্গলার মেয়ে লটকিয়া রয়েছে একটু সাইড মুরগি আছে আমি আনজাইয়া হেরে খুললা যাইছি বাজবুনি হইলা আনজাইয়া খুললা যাইছি নাম কি তা ওনার? নামটা মিনাক্ষী তেলেঙ্গা। বয়স কত? বয়স 15 করছে। স্কুলে পড়ে না? এবার লাইনে ভর্তি করলাম, করতে পারছি না। বাড়ি কোনা নেই ওনার? আমার বাড়ি পূর্ব সোনাতলা 4 নাম্বার বাড়ি ল্যান্ডেস কলোনি। এবার কি তুইছে ঘটনাটা? মেয়েরাই বকছিও না মারছিও না, কিছু হয়েছে আমি কইতাম পারি না। স্যার আপনারা কুচ করে দেখেন, ট্রিটমেন্ট করে দেখেন, আমি জানি না।
আমি বাচ্চা সঙ্গে বাজার গেছিলাম হ্যাঁ খুঁজাখুঁজি করে আমি বার করছি তো গায়া জন্য ফর্দানে বাড়ি কবে হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা আজকে ওই রাত্রে বেলা। হ্যাঁ রাত্রে রাত্রে মানে গতকাল রাত্রে? ও আজকে রাত্রে গেছে Fiaba, tamane bagi thika, abono toye, tabusak zora, mungsa shaiman yako, abhai pati mungna nugoi, amsen lukuroni khawa asajak talbidal shungmung te wana mung. Pati mungna toy chaitogoi naituk munga onkhorsak tabuk police. Police ni chaitogoi naituk man yagulo no shaiman nai pati mungni kobe kokto matamo. Bureau report, Chini Khorang. Haino hai khungsa bike mal khung speed ke fai thutai ro fai mani bek langma ari kha khoroksa borok ni mungmoni da step borma pati mukte lemara thanani hawai bari asam agartola lahar kotoro paithago amsini lokorok nogoi monidas not langsa kha telamra bakhak se shakham nogo Pati mungna toy thineni busla shaikhana raka buma Monidas deborma telemora nishmi hati khlai nok kifli tongmani hne abhai zorawano hawai bari amsai asam agartola lahar kotor toy asumsa speed khlai Fai tongnai khungsa bike thutai ro phaimani hnei abo bai belai kheno sago dokumanka Monidas debromani abo hai pati muna no khain keno amsa lukuro ar sago dokumana nyot langai thangka telemora bo khaste sakham nogo akok to man khain keno pati muthay thangi soika nokri pororok paithago sakham nogo thangi soika han keno sakham ni saknani rok thika hani sakabono তোমরা বাড়ি কোন জায়গায়? হাওয়াই বাড়ি। কি হইছে? কি ঘটনা হইছে? বাইক বাড়ি মারছে কোন জায়গায়? হাওয়াই বাড়ি? তাইনি কোন দিকে যাইতা তুই কই যাইতে আসছো মানে এদিকে আইতে আসছো নাকি তার বাজারের দিকে তোমার কি হয় কি হয় তোমার নাম কি ওনার মনিদাস বয়স কত হ্যাঁ যে বাইকটা বাড়ি মারছে বাইকটা ধরতে পারছো নি ধরছে পুলিশে ধরছে লোকটারে পাওয়া গেছে নি না শুধু বাইকটারে পাইছো কোনটা আচ্ছা তো তাই নাকি আমরা দিক থেকে বাড়ির দিকে যেতে আসছিল Yang thai khak sa phajing apati mungni yagulo no pati mung thaini khari thangmani koktoma a bike mal khung sonai paithago telemura thanani police pati mung thayo thangai a bike mal khung no thanao tlangai thangmani koktoma abo haike no bike chalongnai no arrest khlainen bagai chaitogo nai tumo onkhorsak tabuk telemura thanani police bureau report Chini Khorang Sangorongshalo khoroksa borokni totrani rangsani senchek broit langmani koktoma kashi phaika patimung bishalgor thanani bisingo khobjak Chandranagor amsayo patimung ti chaitogini tumungo onkhorjak tabuk police Shalbrum thagre rangsani mane khene shegi tlangjak mani koktoma kashe family abo haikeno Shalbrum no rangsani mane khene sekjak mani patimung no rugai hastini tongko songlukurok jungjalo klaijak abo haikeno Sangorongshalo Te kaisa wana masingsa patimung patikha patimung te koktoman bisingte sawiman kha Anjana Debnan mungoi khoroksa rungphrangnai school paimani yagulo nogo thangai tongmani hnei abo hai jorawano nogano soika hanke khorokri borok bike phai bini uklok phai tongmani hnei abo yagulo no atisano degar phunugoi bini tontrani rangsang jen segi tlangkha hnei saikhana raka abo hai patimung nogoi amsani gana ginini borok Shikangai faika hankano patimung thaini khari thangka ashikok rokhnai koktomani bisingti saiman kha ঘটনা হচ্ছে আমার পিসি স্কুল থেকে লোকাল স্কুলের টিচার স্কুল থেকে বাড়িতে গেছিল চন্দননগর পিসি বাড়ি চন্দননগর কালীবাড়ি উত্তর সাইডে একটা গলি ঢোকে এই গলির পিসি বাড়ি এই গলির সামনে 4-5টা বাড়ি পড়ে ঠিক বাড়ির সামনে যাওয়ার আগে একটা সাইকেল অ্যাপাচি আরটিআর নাম্বারটা বেশি খেয়াল করছে না সাদা কালারের অ্যাপাচি আরটিআর সাইকেলটাতে দুইটা ছেলে আইছে সেটা পিছনে চাকু দেয় গলার থেকে চেইনটা টান দিয়ে নিয়ে গেছে তাহলে কি চিনা গেছে না চিনা গেছে না অ্যাপাচি আরটিআর সাইকেলটা সাদা কালারের ছিল এর নাম কি অঞ্জনা দেবনাথ এর কোন স্কুলের লোকাল স্কুল এখন কি স্কুল থেকে বাড়ি যেতে স্কুল থেকে বাড়ি চেইনটা কতটুকু জনের আসলো তারা কয়জন আসলো দুইজন তারা হাতের লগে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র আসলো অস্ত্র এখন কি মামলা করছেন আপনারা হয়তো নর্মাল জিডি কইরা গেছে অফিসার যাইতে আছে
পাইথাগো পাটিমুনতৈ অঞ্জনা দেবনাথ বিশালগড় থানাও খ্লাইকে এফআইআর পাটিমুনি কক্তম মানখানো পাটিমুনতৈ চাইতেগো নাইতুমो अंखरजाक ताबक पुलिस आबाहाय पाटिमुनो रगैनो किसा जरान बागै नुकसाखा उफला काफला ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हाइनहाय नगो केबो बरक करेशानि शेप नाहारै नग बिसिंगो हाबै रांसानि मानिक खनिते किसासु केस्ट्रां खगैतलांका शिकogrongनि बदल पाटिमुं काकराबन किशोरगंज आमसायो पाइथागो पाटिमुं थायो थांगसगैखा पुलिस पाटिमुंनो ते काकराबन किशोरगंज आमसानि दंनाय नफां पबिर महत्तम मुंगै खरकसा बरक सावै खनारोखा फुंगायो थुवै बासावै नुगै मानखा नकनि दगाते ताइलाम सबाइजाक आबनि आगलो नुगै मानखा नग बिसिंगो तंमानि मानिक खनि उरै पुरै अंजाक खनै पाटिमुंगो रांसानि मानिक खनि ते किसासु केस्ट्रां खगैतलांका शिकogrongनि बदल हनै शाखा नकफां पाटिमुंनो तिये थानबर हरजाखा कक्तमा আপনার নাম প্রবীর মতো কি ছিল কালকে সকালবেলা ঘুমোতে উঠে দেখি দরজা ভিতর দিয়ে ছিটকারি লাগানো জানলা খোলা ওই কাপড় চোপড় লাগাচাড়া করে রাখছে জিনিসপত্র নিচে মানে চুরি হয়েছে নাকি চুরি হয়েছে কি দেখে চুরি নিছে কি নিছে স্বর্ণ ছিল আর ওই গীতার মধ্যে ভাগবতের মধ্যে টাকা আসলো টাকা চুরি করে নিছে কোন সময় ছিল বলো ঘটনাটা মনে হইতেছে আপনার হঠাৎ টাইমে ওই রাত্রেবেলা হয়েছে কোন সময় হয়েছে এটা ঠিক করতে পারি না যে বাড়ির মধ্যে কি কোনো লোক টুক নাই না মানে আমরা আছি আর কি আমরা ওই ঘরে ঘুমাইছি এই ঘরে কেউ ছিল না কীভাবে মানে চুরিটা করছে কোন জায়গা দিয়ে পেছনে জানলা খুললা টাকা 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 নিছে কি টাকা আসলে 3-4 হাজার টাকা আর এমনি কি কি সামগ্রী আছিল ঘরে ঘরে স্বর্ণ ছিল ওই স্বর্ণটা নিচে কোনখান থেকে ওই চৌকসের ভিতর থেকে কি ওর কোনো সন্দেহ হয় না এরকম কোনো সন্দেহ নাই জানার মতো আমার এটা কোন জায়গার মধ্যে মানে আপনার বাড়ি হ্যাঁ আপনার বাড়ি কোন জায়গা কিশোরগঞ্জ স্কুল পাড়া আর এখানে আপনার এই আপনার বাড়িতে এই এলাকায় আর মানে আগে কোনো চুরি টুরি হয়েছে না এরকম চুরি হয়েছে না এই প্রথম স্বর্ণ মিনিমাম কত টাকা হবে সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 2.5 ভরি 2.5 ভরির মতো আপনার ফ্যামিলির মধ্যে কতজন থাকেন পুরো ফ্যামিলি আমরা এই ফ্যামিলিতে 5 জন আছি ভাই আছে এই ঘরে যে ঘরে চুরি হয়েছে এই ঘরে কেউ আসছিল না কালকে ছিল না পুলিশ আসেনি আছে पाइथागो पाटिमुंनि कक्तमा मानखिनो पाटिमुं थायो थांगसगैखा काकराबन थानानि पुलिस पाटिमुंनो तिये चाइतगो नेतुमुंगो अंखरजाक ताबक पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां सांग्रंशालो सेन्ट्रल एग्रिकालचारल यूनिवर्सिटी इम्फल मणिपुरनि साकथार मुंबाइ लेम्बुसरानि फिसारिज कलेजाव ख्लाइजाखा 5th कन्वोकेशन तिये काइसा कक्थम पान्डा मानजाका CAUI मणिपुरनि डाइरेक्टर प्रोफेसर ते त्रिपुरादेन कलेज अफ फिसारिजनि प्रोफेसर नो खोबै ते गुबुन अफिसार स्ट्रक आशली पान्डाव मानजाका प्रोफेसर इंद्र सरनथेम डाइरेक्टर अफ इंस्टीट्यूशन ACUI मणिपुर डॉक्टर DR शर्मा रजिस्ट्रार ACUI मणिपुर प्रोफेसर रंजित शर्मा डाइरेक्टर अफ एक्सटेंशन एजुकेशन CAUI मणिपुर प्रोफेसर ममुचा सिंह प्रोफेसर AB पटेल देन कलेज अफ फिसारिज लेम्बरसरा डॉक्टर NG बुयामा सिंह प्रोफेसर NG सोहान डॉक्टर श्रीधर डॉक्टर इंद्र तोनसाम डॉक्टर अमिताभ घोष IJ सिंह आबनि आगोलावनो आशलकक सानानि थाङै पान्डाव मानसिकनि नारबायरक शाखा ताबुनो पहिला त्रिपुरा सेन्ट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फल मणिपुरनि लुवाजि जाकमाबाय 5th कन्वोकेशन ख्लाइजाकनाय हेनै आप सबसे पहले तो आप सब लोगों का हम इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत करते हैं जो हम लोग केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के 5वीं दीक्षांत समारोह के अवसर पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं हम ज्वाइंट हैं हमारे साथ हैं मैडम प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम आवर डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हमारे डॉक्टर तिलक राज शर्मा सर ही इज आवर रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे साथ हैं प्रोफेसर M मोचा सिंह हमारे रिस्पेक्टिव डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर रंजीत सिंह हमारे डीन्स डॉक्टर श्रीधर सर डॉक्टर चौहान साहब डॉक्टर पांडे सर एंड प्रोफेसर UVM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी डीन हम लोग यहाँ आज जो एकत्रित हुए उसका मुख्य आकर्षण और मुख्य कारण है कि त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के 5वीं दीक्षांत समारोह यहाँ मनाया जा रहा है। ये फर्स्ट
प्रथम बार हुआ है ऐसा कि हमारे हेडक्वार्टर जो इम्फाल में है उससे अलग हमारे मात्स्की महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फिशरीज में लेम्बुचेरा में एक त्रिपुरा के राज्य में मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, ये त्रिपुरा के लिए गर्व का विषय है। और इस ओकेजन पे आपको ये जान करके खुशी होगी कि करीब करीब 1325 स्टूडेंट फिजिकली आएंगे सारे कॉलेजेस से, जो 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका डिटेल 818 जो विद्यार्थी हैं वो यूजी प्राप्त करेंगे, 446 पीजी और पीएचडी 56। इसमें लड़कियों बालिकाओं की संख्या 772 है और लड़कों की संख्या 548 है। तो ये भी एक सुखद चेंज है जो पहले के एजुकेशन को, और अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन 10 ईयर डाउन द लाइन इवन अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि नंबर हमेशा मेल के पक्ष में रहता था, लड़कों के पक्ष में रहता था। हम ये भी बताना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है बताना कि ये त्रिपुरा में और कॉलेज ऑफ फिशरीज में ये जो फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है, इसके लिए ये हमारे अथॉरिटी जो विश्वविद्यालय के हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी का ये विजन है कि हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की पहुंच जो जिस तरह से हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उसका जो गवर्नेंस का जो खुशबू है, जो उसकी महक भी सारे राज्यों में फैलनी चाहिए। और उसके तहत ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जो त्रिपुरा को ये सौभाग्य मिला है, हमारे मात्स्की महाविद्यालय को ये सौभाग्य मिला है। मात्स्की महाविद्यालय में हम लोगों ने एक अपना स्थान बनाया है मत्स्य की शिक्षा और उसके रिसर्च के एरिया में, और त्रिपुरा का एक अलग स्थान है नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री जैसा सोसाइटी, जहाँ जितने मिल करके सारे लोग रहते हैं, जहाँ माँ त्रिपुरेश्वरी का मंदिर जो पूरे भारत के लोगों के लिए एक दर्शनीय और एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ हर कोई आना चाहता है। इसमें हम और 2 प्रोग्राम साथ में, एक जो इम्पोर्टेंट है जिसमें एक्टिविटीज़ हैं, एक है बिजनेस मीट हम कर रहे हैं और साथ में ही हम फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन पे थिंकाथन जिसमें इन दोनों प्रोग्राम में पूरे विश्वविद्यालय के जितने कॉलेजेज हैं उसके अधिष्ठाता महोदय, बहुत सारे शिक्षकगण और बहुत सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस आइडिया के साथ, और अपना विजन जो लीडर्स हैं, जो एकेडमिक लीडर्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, जो 14 थीम है हमारा इम्पोर्टेंट, उसमें जो एकेडमिक लीडर्स हैं वो अपना विजन प्रस्तुत करेंगे। देश के बहुत जाने माने लोगों को बुलाया गया है एज ए पैनलिस्ट, वो उन पे कमेंट देंगे और उसके बारे में हम उसको ले करके आगे कैसे हम 2047 में एग्रीकल्चर के एजुकेशन को में हमारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का एक अग्रणी भूमिका रहे, इसके बारे में चर्चा होगी। हम ये 2 दिन का जो ओकेजन है उसके पहले 9 और 10 का, उसमें हम जो अभी तक हमारा टेक्नोलॉजी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हम दिखाएंगे। हम अनुरोध करते हैं आपसे एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ साथ ही कि आप उन प्रोग्रामों का भी कवरेज कीजिए, लोगों को दिखाइए, जनता को बताइए, और ये त्रिपुरा के लिए किस तरह से कॉलेज ऑफ फिशरी थ्रू सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी हमारा इटसेल्फ भी MTTC के तहत, KVK के तहत किस तरह से हम लोग जितना पॉसिबल हो उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम लोग नीति आयोग के साथ भी केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल करके जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ढलाई, वहाँ के भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी अग्रणी भूमिका है। Rasa Khorang ni simi umit ni kok thum Chini Khorang. Tabo kisha lenglama ni zora tebo hasda hayung te hakoto ni kok tumat tuboy faitong go lenglama ni yagulo. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys,
in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইন হাইলাম সগো সিনি kokborok koktomawo হাইনো হাই ফাইডে নাইলে ফিরানো তিনিনি koktoma bokrogrok Sangrongshana Agortala rail station Khorogni RPF Samandok Tripura Sundari Express train Malkongo routine checking Klamani Jorawa Manka Kaiser Shilaite Kaisi Dog Books and Magazine Party Munati Chaitogneto Mungo on Khorzak Tabuk CRP Thanani Police Haino hai BCC ba umoni khorok samor kasige shiklini mangkati klaizake manka Mingakshi Telangana pademu sunatala amsayo pademuni koktoma mankin pademu thayo thangu shogika police Haino hai khungsa bike malkhung speed ke fai thutai ro fai mani bek langma arika khotola lahar kotoro paithago amsini lokorok nogoi monidas not langsaka telamra bakhakse shakham nogo Police Haino hai nogo kebo borok creation shep nahari nog bisingo habai rangsani manikani te kisasu kestrang khogit langka shikogrongni bodol pari mukakara bon Kishorganj amsayo
Sangrongshalo Central Agricultural University Imphal Manipuri Shakthar Mumbai Embusarani Fisheries College of Klaizaka 5th convocation ati Kashakok Thumpanda Manjaka CAUI Manipuri Director Professor Chini Khorang Tripura Tabu Koktuma Shukrabui Laithangni Strangshalo Kamamani Naren Chakraborty Mungoi Khoroksa Borok Pate Munati Chaituguni Tungmani Yagolo Sangrongshalo Naren Chakraborty no Naituguti Klaika Police Pate Mung Bishalgor Netaji Nokor Amsayo Koktumani Bisingti Shaimanka Laithangni Strangshalo Naren Chakraborty Nogni Onkore Jaiti Eba Shandani Nogo Berenani Thangmani Koktuma Fiaba Abani Yagolote Noko Kifili Shokpalia Ongit Nogni Borok Naren Chakraborty ni Mungoi Thanawo Klaika Missing Diary Paithago Pate Munati Chaituguni Tungmani Yagolo Sangrongshalo Oborok no Naituguti Klaika Police Pate Mung Bishalgor Netaji Nokor Amsayo Fiaba Sangrongshalo Police Pono Naituguti Boi Kokshongpringmani Yagolo Pate Mungni Kubui Koktuma Shaimanka Abate Munoti Khoroksa Police Officer Shabik Khanaroka Naren Chakraborty bai Pininongni Bororokni Kok Shamani Mungsa Kok Khafia Hane Ashla Agortla GB Bazar Amsayo Naren Chakraborty no Bazazak Nugoi Police Stroke Romoituboi Faika Thanawo Pate Munoti Koktomani Bisingti Shaimanka Usui Eba Borhet Naren Chakraborty de Bufayang Gotom Chakraborty Kabang Bororokni Thani Rangna Harzak Tongmani Hane Abaikono Kabang Bororokno Rang Boro Thaitongo Hane Abani Bagano Kaisha Tatal Koktuma Awaimong Klaye Naren Chakraborty no Bormanogar Amsini Kogit Langai Tanka Hane Thanawa Kaisa Missing Dari Klaidaka Hane পুরনিস তো ভাই মন্দিরে পূজা দেয় লোকনাথ মন্দির বিশাল ঘর ঠিক আছে তুই আজকে আমাকে গিয়ে কইতেছে আমি একটু ইয়ে যাবো বাইরে যাবো নড়ছর হ্যাঁ তুই আমার মন্দিরে পূজাটা দিয়ে দিস হ্যাঁ তুই আমি বুঝেছি ঠিক আছে দিয়ে দেবো তাহলে তুই কবে আবি গো আমি কালকে সকালে করুম মন্দিরটা খুলবো একজনও খুলবো আমি কালকে সকালে করুম কিন্তু আই তো আমি পূজা টুজা দিয়ে আইছি অন্য তুমি ফোন করে আমার 8টার সময় ফোন করে কি ভাই পূজা দিয়ে আইছিস নি আমি আর আমার আর আজকাল ফোন করছে না তুই তার পোলা আমার ফোন করছে কাকু আমি বাবুর ফোন করি বাবু তুই ফোনটা ধরে না তো আমি আমি ফোন করি তো আমি ফোন করছি আমার ফোনটা ধরছে না এবারে কত আধা ঘন্টা পরে আবার তাই ফিরে ফোন করছে আমার কইতেছে এমন মন আমি তো বিষয় অটো দিয়ে উঠছি আমি কিন্তু অটো তো টিকেট লিখে তুই নর্থ যাবি তুই বাসু টিকে গিয়া অটো মেলা করে যাবো কইছে তো অটো মেলা করে যাবো কইছে ঠিক আমি উঠে এসে গিয়া আমার পদ্মনগরে অটোটা নামাই দিয়ে আমার কি করছে আমি কইতে পাই না আমার 2 কিলোমিটার ভিতরে ডুয়াই লাইছে হ্যাঁ ধোয়ার পরে আমি একজন বাইতে টাইবলে বাইতে আছি হ্যাঁ থাওয়ার পরে এই আমি অন্য কিছু করতে পারি না আমার মানে একজনকে মোবাইলটা দিয়েছে কইছে তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছে তুমি ফোন করো তো আমি সবাই কাছে ফোন করতেছি হ্যাঁ মানে আমি ইন্তিকা ধরিতাম এটা কইতেছে আমি কি মানে আপনার ভাইরে ওই বাড়িতে নিচে পরে ওই বাড়ির লোকই মোবাইল দিছিল হাতে নাকি একটা বদি বলে আসলো বলে টাইবল লই মহিলা বদি আমি তো কি কথা আমি তো যে পুরুষটা নিচে তারা বলে আবার বাজারে বসে বিছানা বাজারে বসে মানে আপনার ভাইরে বাইতে রেখা বাইলা মানে কিভাবে নিছিল বলতে রাস্তা থেকে কিভাবে নিছিল অটো তুলছে বিশ্ববাজার ইয়াসমনির থেকে হ্যাঁ আর এনজে যায় কত নামাইয়ে বলে মুখ বাইন্দা কি বলে দিছে পরে বেউস হয়ে আছে বেউস হয়েছে পরে এমন লয়ে গেছে পরে কিচ্ছু কইতে পারে না হ্যাঁ কিচ্ছু কইতে পারে না প্রায় আধা ঘন্টা 15 ঘন্টা পরে ঘুষ হয়েছে পরে হ্যাঁ তুই এরপরে বাইন্দা লাইছে বাইন্দা তারা বলে আই বসে যারা বাইন্দা রাখছে তারা বলে বাজারে আই বসে তো একটা মহিলা আসতো মহিলা কইছে ঠিক আছে যখন হুশ হয়েছে কইছে আমার মোবাইলটা দেন তো মোবাইলটা দিয়েছে পরে মোবাইলটা দিয়ে আমরা ফোন করে কইছি এই ঘটনা হ্যাঁ এমন আমার আটকে রাখছে আমি অনেকে নামও তারা আইতেছে না এইটা কইতেছে কি তো এখন আপনি কোন থানা যাইছেন আমরা প্রথম বিষয় থানা গেছিলাম বিষয় থানা থেকে গেছি পরে কইটা তো আমরা আইতের ভিতরে না এটা বিশ্বনাথ থানা আইতের ভিতরে তো বিশ্বনাথ থানা যাও তো আমরা বিশ্বনাথ থানাতে আইসি পরে তারা লোক কথা কইছি তারা আমরা লইয়া তারা পদ্মনগর গেছে গিয়া ঘুরা গেরা ইয়ে গেছে তারা এনো সন্ধান পাইছে না কোনো বলে গেছে গা শালবাগান আগরতলা শালবাগান তারা একটা অংশ পাইছে মানে দূর দিয়ে আপনার ভাইয়ের নাম কি আমার ভাইয়ের নাম হলো নারায়ণ চক্রবর্তী কোন জায়গাতে বাড়ি বিশালগড় নেতাজনগর কি মনে হয় আপনার কি হইতে পারে ওটা আপনার ভাইয়ের কি কারোর সাথে শত্রুতামি আছে কোনো ঝামেলা আছে না এমন কিছু না শত্রুতা নাই হ্যাঁ কইছে বাইরে যাইব রাত্রে থাকে পর্যন্ত সব লাই হবে দূরে মানে তো এমন শত্রুতা নেই বা কি হলো কাজা ঝগড়া হয়েছে কি হলো মানে সবের লোক মিলছিল আছে মানে কিতে ওইটাতে বুঝতে পারতেছি না কে লেগে বললো ঘটনাটা মানে লাস্ট আপনারা মোবাইলের মাধ্যমে দেখছেন আগরতলা শালবাগানে আছে হ্যাঁ দেখছি পুলিশ কি কইছে পুলিশ এদিকে কইছে এখন তো এখানে নাই তা আমরা দেখতেছি আগরতলা শালবাগানে তারা এখন লোকেশনটা এনে আইতেছে কিন্তু মোবাইল সুইচটা এখনো অফ না এটা পুরোটা বুঝাইতেছে না Apati munoti no tabuk sai to gune to mungo khorjak police abni yaglono shoi mane pati muni kubi koktu matamo paithagun naren chakraborty no kok songpring mani yaglo pininong ni borok ni yago ya frere nai hini shaka police bishalgoni chimi jiboni kok thum chini khorang
Sangrongshalo Janujati Gaurav Divas Rugoi Traditional Sports Day Cultural Activities Panda Khlaisakha Manjaka TTADC EM Ononto Dev Burma EM Robindra Dev Burma South Zonal Joint Chairman Horendra Riang Chairman David Morashung Khoboi Dekubonadong Rock Ashok Morasingpara Community Hall Nagot Janjati Gaurav Divas Rugoi Traditional Sports Day Cultural Activities Panda Khlaisakha Ashok Pulano Panda Manjak Nainarwai Rock Norishakan Roi Lamjok Shokoi Naharsakha Abni Aglo Jati Katharmusungai Pandano Ching Shoiraka Panda Manjak Nainarwai Rock Ashok Dalvidal Tung Rock Mutung Saka Abahikino Panda Manjaka Rung Srungnai Amsini Lokorok Ashok Lokorong ni Bangmari Belano Kubang Klai Nuk Saka Abni Aglo Koknaroka Panda Manjak Nainarwai Rock Tinio Fotisoja or Kasha or was in Junal office Tomo or Junal officer Boroni Tiprasat Agi Jug Romoy Tam Tam Tung our Fungan Bagay Boro would do now it in it invite Higa or Ani Yem Gan Tomo Sika Montri in Elsenal Siu Tomo okay Tangahin Oro Angnuka Hashingo Funumani about Yakong Kong Sabai Talai Daimani, Aba Agi Jugochung Cherro, Cherepuru Tungu. They all was Hotel Limani, Hindu Borno Tini Wak Tanmani, Awak Osorungi, Born Yakiblatum, take it a watch on Nunango. Get Buriwa, Pan Solimani, Abon in the Pan Solimani, Agiota. Get Tabu, take Bangma to Dagari, Sang Sungaman, Dagarmani, Kasha Talaba, Kasha Buri, but Buri by Buri Dagalamani. Ishmosto. Borok traditional Jetsin Borongni, Agini, Jugnote Tisai Tumani Bagay, Ango, Ungono, Otisora, Sini, Blongono, Junal Office, Abong Junalni, Chairman Rongno, Ang Belai Hambay Maya Faro, the Borok Teusha, Borongni Bukawo, Agini Jugno, Sishawi Punurika. Ashoni Pandao Manjaka EM Ononto Dev Burma EM Robindra Dev Burma South Zonal Joint Chairman Horendra Riang Chairman David Morashing Mirza Kathalia Tipra Motha Youth Organization President South Zonal Development Committee Member Bonomali Dev Burma Prominent Social Worker Konkon Morashing Kasam Tiari JDU Ojit Dev Burma no Khoboi Tekubonadong Rock Shantribazani Shimi Bikromni Koktum Chini Khorang Kuwaite Komorpur Thangmani 208 NH Lahar Deshes Namjanani Thangui Tongo Fani Taluni Bisingono Lamas Namri Zaknai Shamoklai Tongmani Zorawa Tung Salama Fiugzak Tongnai Hene Shangrong Shala Kaisa Koktum Panda Klayo Okongno Shaka BW Dini Secretary Kiran Gite Aslo Koksanani Thangit Bedeni Secretary Kiran Gite Shaka Kuwai Komorpur NH Lama Snamzagu Tongmani Bishik Nini Shakangno Pairu Zaka Hene Fiaba Tabok Alama Rock Belaikino Dera Mungo Klaizak Abone Bagai Sungzalok Lainani Nangka Malkong Shonai Rock. Abro Dino Shangrong Shalakaisa Koktum Panda Klaiga BW Dini Tangfang Kiran Gite Logio Tongka Construction Company ni NH IDCL ni Executive Director no Khoboi Tekubon Lokorok Ashlokok Sanani Tangi Tangfang Kiran Gite Shaka Alahar Hamia Ongoi Tongmani Hasini Montro Okran Nogoi Devices Namiru Zaknani Bagai Abona Rogoino Strong Shalok Alama Rockno Bere Nemani Yagolo Shoimanka Tamatamo Zungzalok Laizak Aboni Agolono Shoiman Kata Motamo, Sramdani Nangle Hene. Ajke Amra National Highway Ni Amra Press Conference Kurchi Amader Rajye 6 National Highway Ache Jeta NHIDCL যে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট एंड हाईवेज যেটা एजेंसी एवं राज्य सरकार दोनों मिलिए ये 6টা नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन एवं मेंटेनेंस करी तो जे लेंथ আছে টোটাল 793 কিলোমিটার डिजाइन लेंथ पीडब्ल्यूडी কাছে আছে 43 কিলোমিটার और एनएचआईडीसीएल কাছে আছে 749 কিলোমিটার তো আমাদের ये 793 আছে টোটাল ডিক্লেয়ার্ড ন্যাশনাল হাইওয়ে এটার মধ্যে 434 কিলোমিটারের কাজ শেষ হয়ে গেছে 434 আর 305 কিলোমিটারের কাজ এখন চলছে তো যে কাজ হয়েছে সেটার মধ্যে আমাদের
যে পুরান যে আমাদের হাইওয়ে NH-08 এখানে চুরাইবাড়ি আগরতলা কিছু পোর্শন আছে, তারপর খায়েরপুর থেকে আমতলি, আগরতলা উদয়পুর, উদয়পুর सबरूम, কুমারঘাট কৈলাসহর, মনু শিমলুং, আগরতলা খোয়াই। যেটা চালু আছে এটার মধ্যে মেন যে আগরতলা শহরের যে ওয়েস্টার্ন বাইপাস, যে আমাদের লিম্বুছড়া থেকে শুরু হয়ে সেনাহানি, রামনগর, এদিকে আমাদের বাংলাদেশ বর্ডার পাশ দিয়ে আমতলি যাচ্ছে, এটা হচ্ছে 4 লেন। এটা আছে ওয়েস্টার্ন বাইপাস অথবা রিং রোড আপনি বলতে পারেন। আর আরেকটা আছে ইস্টার্ন রিং রোড, যেটা লেম্বুছড়ার থেকে শুরু করে বজ্রনগরের পিছন দিয়ে যাবে আর খায়েরপুরে এন্ড হবে। খায়েরপুর আমতলি রাস্তাও 4 লেন হবে, এখন যে 2 লেন আছে সেটাও 4 লেন হবে। এটা আরেকটা প্যাকেজ। মানে আগরতলার যে শহরের টোটাল রিং রোড হবে 49 কিলোমিটার টোটাল। 25 কিলোমিটার ওয়েস্টার্ন বাইপাস, তারপর ইস্টার্ন বাইপাস আমতলি খায়েরপুর, সেটা মিলিয়ে 24 কিলোমিটার। দেন তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৈলাসহর খোয়াই রাস্তা হয়ে গেছে। এখন খোয়াই তেলামুড়া হারিনা এটা কাজ চলছে, আর বাকি অন্যান্য কাজও এখানে চলছে। আজকে যে আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি সেটা মেন বিষয়টা হলো যে খোয়াই থেকে কমলপুরের যে রাস্তা, যে প্রায় গত 2 বছর আগে কমপ্লিট হয়েছে, সেখানে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখেছি গত কয়েকদিন মধ্যে এখানে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, এখানে লোকাল পাবলিক, মিডিয়ার মধ্যেও আমরা অনেক ভিডিও আর আমরা ছবি দেখেছি। এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ওনার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে খোয়াই কমলপুরের যে রাস্তার যে সমস্যা সেটা টেকনিক্যালি এটা ঠিক করতে হবে। তো আমার সঙ্গে যে আমাদের NHIDCর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর যিনি ত্রিপুরার দায়িত্ব আছেন অজয় বিষ্ণুই, Abahikino ashlo kokthom panda khlayu joto jungzala tongmani kokno shaka PWT ni tangfang kiran gite. Raja khoragoli ni simi omit ni kokthum chini khorang. Haino hai sakni baslabai butok khlai jagoi nongni tiklai rohar sakmani koktoma kashe phaika bate mungkola gati kanchanmala amsayo. Hanoi de kaisa kha khamasing sapati mong kasoi phaika Buslabai satok pitok khalai jagai nokni khari tongnani nangkha khoroksa buma tori logi fan paikha hanke sakni buma bu fanano pusiawi butok khlai nokni ongkhori rohormani koktoma kasoi phaimani obono puilaya haipano tabu tewaisa awhai koktoma kasoi phaika Gulagati Bidan Sabha Kanchanmala Amsaini Tongnai Tuton Bishas Mungoi Khoroksa Borongni Phasing Bumana satok pitok khlaibani Abo haikeno tebo Saimankha Salkaduma Romoino Obuma Hanang Pinang Khlaijagi Tongo Hunoi Tei Logi Logino Butokbo Khlaijago Hunoi Abo hai Selangmasingsa Party Mungrokno Nugoi Dalbidal Sumung Asaijak Tabuk Party Ungnati Nogni Ongkhori Rohorjagnai Buma Tamo Saka Khanene Len Phaiji Tabuk বাড়ির ভিতরে আই আমার লগে আমার মারধর করতে যা কে আমার বউ বৈদ্য করে কে এই আমার ফুলাবই আচ্ছা আচ্ছা এ প্রায় সময় আমার একালে বউ বৈদ্য করে মারধর করেনি মারধর করতে যা মারধর করে আচ্ছা কালকে কি হয়েছিল কালকে এই অবস্থাতে আয়াসিরা আমার এই অবস্থা করতেছে আমার দরজা মরজা গরমর ভেঙ্গেলাও অবস্থা এরপরে তো আমি বাঁচতে পারি না কোনো মতে আমি গড়তে বাইরে বাঁচতে পারি না লুহাইলা বেশি তবু আমার সারি কিনার দা বিচার আছে এরপরে দা আমার মারতে বললে আমি কোনো রকমই বাঁচতে পারি না এখন কি মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে আছেন এরপরে দা আমি কোনো দিকে বাঁচতে পারতাছি না আমি এরপরে দিয়ে আমি যেখানে আশ্রয় পাই মানুষের বাড়িতে এখানে আমি যাই রাত্র প্রায় 1টা বাজে নাম কি আপনার ছেলের টুটন বিশ্বাস হ্যাঁ কি করে কি কাজ করেন ওই তো সব কাজই করে যে সময় যেটা ফাইডি করে বিয়ে করছেন হ্যাঁ বিয়ে করছে মানে এই যে আপনারা যে মানে আপনার উপর এইভাবে আক্রমণ করে আপনি বিষয়টা কি পঞ্চায়েত প্রধান বা যারা আছিল জানাইছিলেন জানাইছি পরে তারা কইছে যে আবার কোনো দিন যদি এরকম করে তো তারা দেখব
আচ্ছা আচ্ছা তবু হ্যাঁ তারে বুঝাইয়া শোনায় কোনো মতে পারে না, তবু আমার দিকে কালিতে আমার মার দিন করতো, আমার মায়েরা লাইতো, আমার মায়েরা লাইব। কই ছেলে আপনি? এক কতই আপনি কই ছেলে? আমার 2 ছেলে আসলো, এক ছেলে তো আমার মারা গেছে। আচ্ছা মানে এখন যে আপনার লোক এডি করতেছে কি বড়? হ্যাঁ বড়। কি চাইতেছেন? আপনার ছেলে আপনার উপর বারবার এই আক্রমণ করতেছে, এখন কি চান? এরপরে দিয়ে আমি শরীর ভালো না, গরম করে রয়েছি, আমি উঠতে পর্যন্ত আমি যে বাইরে যাবো আমার এই ক্ষমতাটা নাই, তবু আমি কোনো মতে আমি বাইরে আইছি। কি চাইতেছেন এখন আপনার আমি ছেলে? দশের কাছে আমি বিচার চাই যে এরকম কিরে করবো, আমার কি অন্যায়, তারা আমার অন্যায় দেখবো, কি অন্যায় থেকে তারা এরকম হ্যাঁ আমার এমন করতেছে। আপনার যে ছেলের বউ মানে উনি কিছু কইছেনি বাইরে প্রতিবাদ করছে? হ্যাঁ কিছু কইছে না, হ্যাঁ কিছু রাগ করছে না। আচ্ছা আচ্ছা আপনার নাম কি? আমার নাম লক্ষ্মী বিশ্বাস। আর আপনার যে যে এলাকার নাম? এলাকার নাম কাঞ্চনমালা। फियाबो आबो हाय पार्टी मुंनो रगै ताबुक आबु मानि खलायते तामो एबा बर' थांगै तंनाय आबुनो तैनो दालबिदाल समung आसायजाक। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। সংগ্রামশালা ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এন্ড হেলথ ডিপার্টমেন্ট চরেলাম ব্লক এডমিনিস্ট্রেশন লুয়াসি সাকমাবাই ডিএম টাংনগো খ্লাইজাকা সাংমুসুই থিরুমানি পান্ডা मानजाका सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट सुप्रिया दास दत्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जयसवाल डॉक्टर देवदेव वर्मा चोरेलाम ब्लॉक बीएससी चेयरमैन चाकलू देव वर्मा चोरेलाम पंचायत समिति चेयरपार्सन खेला भूमिक सोशल वर्कर तापस दास आकर्षण Poilano jati ketar musungai pandano jeng sehirika pandawa manjangai narwairok. Asalni pandawa manjaka District Council President Supriya Das Dutta, District Magistrate Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, Dr. Dev Burma, Chorilam Borongni BCA Chairman, Chaklu Dev Burma, Chorilam Panchayat Samitini Chairperson Khela Bhumikno khoboi tekbun atongrok. A pandani paithagono thiriman thaino berenaikha pandawa manjangai narwairok. আরো ব্লাড ডোনার আমাদের ব্লাড ডোনেট করার জন্য আজকে আমি একটা ছোট ব্লাড ডোনেশনের ব্যাপারে একটা ছোট স্পিচ করব। আমাদের দেশে অ্যারাউন্ড 3800 ব্লাড ব্যাংক আছে রেজিস্টার্ড, এবং ব্লাড ব্যাংকের ইনফরমেশনগুলো আপনারা রক্তকোষ পোর্টালে দেখতে পারেন। ত্রিপুরাতে অ্যারাউন্ড 6টা গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড ব্লাড ব্যাংক আর 2টো প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংক আছে অ্যাজ পার লেটেস্ট ডেটা। আমি দেখছিলাম যে এখানে ব্লাড ডোনেশন ব্লাড ব্যাংকের ব্লাড ক্যাপাসিটি কত, আর অ্যাজ পার লেটেস্ট ডেটা যেটা ইন্টারনেটে দেখেছি সেখানে দেখলাম যে মাত্র 7% ক্যাপাসিটি যেটা আমাদের টোটাল আছে, অনলি 7% ব্লাড আমাদের ব্লাড ব্যাংকে অ্যাভেলেবল, যেটা খুবই কম অ্যামাউন্ট। আপনারা জানেন যে ব্লাড আমাদের এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে কতটা দরকার হয়, স্পেশালি অ্যাক্সিডেন্ট বা লাইফ থ্রেটনিং ডিজিজ লাইক ক্যান্সার, ওই সময় ব্লাডের খুব এমার্জেন্সি দরকার হয়। আর যখন দরকার হয় তখন ফ্যামিলি মেম্বার ছাড়া ইউজুয়ালি কেউ থাকে না, ব্লাড ব্যাংকে ব্লাডের সবসময় একটা শর্টেজ থাকে। তো ব্লাড কালেকশন একটা ভলেন্টারি এক্সারসাইজ, এটার জন্য কোনো রেমুনারেশন দেওয়া হয় না। কাজেই আমি সবাইকে আপিল করবো যাতে আপনারা রেগুলারলি নিজের থেকে গিয়ে ভলেন্টারিলি ব্লাড ডোনেট করবেন যখনই কোনো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থাকে, কারণ আমাদের ব্লাডের সত্যি খুব দরকার। আর এই ভলেন্টারি এক্সারসাইজটা যখন আপনারা করবেন এটা আপনাদের জন্য খুব बेनिफिशियल, कारण এটা আপনার वॉर के समय बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, सोल्जर्स की सफरिंग होती है, पब्लिक की सफरिंग होती है। तो उन्होंने उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसमें वॉलंटरी बेसिस पे लोग हिस्सा लेंगे और ह्यूमैनिटी के प्रति, इंसानियत के प्रति काम करेंगे। उन्हीं का जन्मदिन 8 मई को मनाया जाता है और दुनिया भर में इसको वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार इसको 1920 के बाद से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बनी और 8 मई को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करता है। नेशनल लेवल पे इसके प्रेसिडेंट माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और इसके चेयरमैन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, जिसका चेयरमैन डीएम कलेक्टर होते हैं, और ये सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है डिजास्टर्स के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, या कोई भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का यदि कोई आपदा होता है जिसमें ह्यूमन सफरिंग होती है, तो वॉलंटरी सर्विस के माध्यम से जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कल जैसे इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, पूरे देश में हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था, ब्लैकआउट क्रैश ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया था, उसमें बढ़ चढ़कर रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चिनी खरांग। सांग्रं सालया सुदा साखामनागो कायसा नांगौमानि गौथुम पान्दा ख्लायजाखा आसलो मानजाखा जुदा जुदा डिपार्टमेन्टनि डक्टर स्ट्रक आसला गायसा नांगौमानि गौथुम पान्दा ख्लाय साख हामनांनि साख नायनाय रक नि बिसिंति दाल बिदाल कोक्लाम साजाका गौथुम पान्दानि बिसिंतो सायमानका यशोदा साख हामनागो फाइसक बायका फादार हास्तेनि खरकसा डक्टर क्रिटिकल पेशेन्टनि बागै हास्तेयाव फायका केरालानि मुंगोनां खरकसा साख नायनाय जगदीश माजरेड्डी, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल सोमाजी। मैं इधर आने का आप इधर आने के लिए बहुत धन्यवाद है। सो द मेन रीज़न दैट आई केम हियर, आज मैं इधर आने के एक विशिष्ट कारण है, जो मेरा पेशेंट जगन्नाथ के क्रिटिकल केस हमने लास्ट मंथ इधर किया। सो ये आपको शेयर करने के लिए मैं इधर आया। सो जगन्नाथ में एक्चुअली हर महीने अगरतला आते, यशोदा मेडिकल सेंटर हर महीने में विज़िट के लिए आते। लास्ट टाइम मैं जब इधर आया उस टाइम में उन्होंने मेरे पास छाती में दर्द के लिए आया। सो एज बहुत यंग है, उनका सिम्टम्स देखने के बाद ये हार्ट जैसा हो रहा करके मैं उनको बात करके हैदराबाद आने के एडवाइस किया। उन्होंने मेरे एडवाइस इमीडिएटली लेके हैदराबाद आया। उधर हम उनको एंजियोग्राम करने के बाद हमारा सरप्राइज़ है, उनको बहुत क्रिटिकल एक्सटेंसिव ब्लॉकेजेस था। नॉर्मली हमें 100 केसेस को एंजियोग्राम करने के बाद 1 या 2 केसेस ऐसा यंग एज आदमी को 1 या 2 केसेस को बाईपास भेजते फर्स्ट ऑप्शन। सो उनको बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेजेस था, इसीलिए हमको स्टंट करने का हम नहीं सोचा, क्योंकि एक्सटेंसिव ब्लॉकेजेस में हम स्टंट करने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। सो इसीलिए हम उनको कन्विंस किया, क्योंकि उनको स्टंट करने के लिए तैयार है, बट बाईपास बोले तो उन्होंने बहुत दर्द हो गया। और उनके फैमिली से मैं बहुत बार बात करके इमीडिएटली उनको बाईपास करना, सो मैं उनको ये एडवाइस करने के बाद उन भी तैयार हो गया। उसके बाद हम मिनिमली इन्वेसिव बाईपास किया। नॉर्मली आप जब बाईपास ऑपरेशन करने के बाद इधर से इधर तक आपके को काट लगा दे, सो यंग पेशेंट्स को देखने का अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इधर दिक्कत है आपको बाईपास ऑपरेशन करने के बाद। सो ना इसीलिए हम उनको मिनिमल इन्वेसिव बाईपास सर्जरी, मतलब इधर से काट नहीं होता, यहाँ से एक छोटा सा 5 इंच काट से हम बाईपास ऑपरेशन करते हैं। सो कॉस्मेटिकली अच्छा रहता एंड पेशेंट को पेन रिकवरी बहुत जल्दी होता। सो मैं बोलने के बाद उन भी तैयार हो गया, अच्छा से बाईपास ऑपरेशन में सक्सेसफुली हो गया। सो उसके बाद मैं इधर आया उन देखने के लिए। 1 महीने के बाद उन बहुत खुश था। सो ये मैं आपको 2 बोलना है। एक, कार्डियक पेशेंट्स बहुत अर्ली डायग्नोसिस करना। राजा खरागुलनि सिमाव बिनि गौथुम चिनी खरां। सांग्रं सालो दलाय हांखनि डीएमनि लुआजि जाकमाबाय आम्बासा टाउन हल नागो ख्लायजाखा कायसा वर्कशॉप पान्दा मानजाखा दलाय हांखनि डीएम साजो वाहिद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार दास, एडीएम सुमित कुमार पांडे, डेपुटी सेक्रेटारी ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट सुदीप्ता बिश्वास आकर्षण आसामनि पान्दाव दालबिदाल ब्लकनि भिडिअनि सिमिचेंगि पंचायतनि तांफांरनो तैख्लायजाखा वर्कशॉप पान्दा अबो हाइकेनो एमजीएन रेगा पीएमएवाईजी नो तैबो साजाका दालबिदाल कोगलाम। वो बांटने से बढ़ जाता है, तो वो आपने काम किया, मैं जाके अवार्ड लेके आया और तारीफ के ऊपर तारीफ मुझे मिलता है। तो मैं सोचा कि आपकी तरफ से अवार्ड मुझे मिला तो मैं ही खुश। बहुत बढ़िया काम किया है सर, बहुत बढ़िया काम किया है। काम तो किया आप लोगों ने, तो बहुत 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 धन्यवाद। तो ये बहुत सालों के बाद त्रिपुरा में मिल रहा हूँ, वो भी 2 जिले में मिला,
गोमती जिला और धलाई जिला को मिला है। वो भी एक महत्वपूर्ण है कि मैंने 14 अवार्ड जो दिया उसमें से 2 अवार्ड त्रिपुरा के लिए मिला है। तो इतना खुश था और इतना प्राइड फील हो रहे थे त्रिपुरा से होकर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ऐसा एक छोटा स्टेज कैसे 2 अवार्ड लेके जा रहा हूँ, अवार्ड ही अवार्ड त्रिपुरा ही लेके जा रहा हूँ। तो ये आप यहाँ बैठकर काम करने से वजह से जैसा गोविंदवाड़ी जैसा या तो थालचरा जैसा या तो छामनू जैसा रशियाबारी में या तो जुम्बूर नगर में जैसा दलपति में, इन लोगों तो बारिश हो, बिजली नहीं हो, नेटवर्क नहीं हो, फिर भी आप लोगों ने आपका काम बहुत सही अच्छे से कर रहा हूँ। इसके वजह से पूरा भारत के नाम सामने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हम गर्व से बोल सकता हूँ कि त्रिपुरा का ऑफिसर और त्रिपुरा का स्टाफ और त्रिपुरा का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। ख्वाई निशिमी विप्लवनी कक्थम चिनी खरांग Dinini koktuma ashok zara toino tebo hasra hayungte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमाने शालना रगे शरकमा ज्वेलर्स बखाते चातलो करंगनो माराता हमते हमजर माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो जय আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। खुलुमखा आं मनोरमा आं लिपिका पुइलाखे आं नरम जतनो कोक्तमा काशा काहाम सानानि शेबमांखा बो अक्षय तृतीया व राधा कृष्ण ज्वेलरी ब्रांडनि कलेक्शन देना नाइथाव ते ऑफर्स पचिनि बाये तुये फाया 23 एप्रिल ते 7 मेनि बिसि फादि चिं जत्तो ऑन नाइथाव ते चिन सासा हापारो हाबन नाइलेन अक्षय तृतीयानि रांचाक डायमंड ताइरु खाइनि ज्वेलरी 100% एक्सचेंज वैल्यू माइनाइ रांजाक सामो जतो परचेस नो इश्यूड गिफ्ट फॉर माइनाइ हाइदि विजिट के भाईदी ट्रेनांगनि अक्षय तृतीया नो नाइथाव के खेती 400 नि ऑफ माने गोल्डन ज्वेलरी मेकिंग चार्ज ते डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज हंगाइन रंग माने 100% 20% ऑफ माइनाइ सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस ते जेमस्टोन नि एमआरपी ऑफ इनके मेगाला की ड्रॉ तोंगो हाइटम स्कूटी ते शकक नो और अमेजिंग डिस्काउंट लोगिवो लो मेकिंग चार्ज ते एशियो गिव माने मिनी परचेस आंखिया नि पिक खा ताखेना आंखना नि पिक खेदी विजिट लागी राधा कृष्ण ज्वेलरी शोरूम नो उषा बाजार अगरतला धर्मनगर बेलुनिया उदयपुर 7 मेरी सिकां हामबाय खुलुमखा आं रमि मुरासिं हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां मा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंगनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंगनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंगनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्रॉ आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंगनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard,